chỉ bay ule Vawksa karon kang dona atile athau in pol hi karon kang dona ka Vawksa kantor hi gram zathumarit ania hemia hianin chi chuan hei so thing den som tui ka sor dona darkar chan ve kalo chiang darkar chan ve kalo chia to a kalo siam ngalang thir fian te khat tel chini fian te chan ve arong sen lutuk lo sen ve de ulek ang khan karon siam do na Vawksa hi gesi media ma kada a chini hi kan chokral fe ka nga a uk thleng khan kan chuang tel hi chu lei tamangai lawa Vawksa khanin athawa tama aronin mei do na tihian chini hi thir fian te chan ve lek khakatela khakhana te thum phalawa arong te atimoya arong sen de ulek kan du kha chuan hi ai tampo hi chini kha tel thei thawani gesi tihian a medium lo kada a urnat lutuk po khana u ta hlau om ve thawa le kwal ve de reng turania rong te po hi hei alo kai thato a tel hi ein chuak treu maya ka du ai na tam dewa hi ka phor chuaka kha chu kan du dan ni se tuilum no khat kan va chok vele zawanga akara bel pa nga ya chuang lawin du chuan ku kara te po khanin asiam thei thawania tihan medium lo kada a sahi minute som vel ka chuan nuwa so thing pante ten ka chana poron war po hei tihan atirim tu ya medium lo minute som ni panga ka lo chuang to a thau te po nem vek to a atui hi engi mo chen ale oma purun sen hi rode ulekin ka chana kan chin du lem to lawanga hemi atui la om ho hi kan chuang kang vekang purun var le so thing te kha chu a min vek to a rim po hi atui to ania purun sen po alo min ve to a dhania
thain ti zong te ni chuan in lo siam ve dawn ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lawm e